Ayan, ayan. Kanya-kanyang, Ang biyon ba kung way sila. ayan, ayan sila, oh. Kanya-kanyang bit-bit, oh, ala, sige, i-vlog ko kayo. Oh, ala, kanya-kanyang bit-bit. Birthday ni ma'am. Ato mo kung bayugan, bayag isang utang. Ala. Oh, happy birthday, ma'am. Happy birthday. Ala, i-upload na rin ako. Ala. Ala. Oh, ala, sige. Ubusin nyo talaga. Oh, grabe. Grabe, oh. Oh, ala, nag-bring home sila, oh. Oh, si Manang, oh. Ala, kanya-kanyang dala. Ala, kabibo nila, oy. Ala, ala. Ala, alag yun. Kabibo nila, oh. Oh, birthday kasi ni ma'am. Oh, hala, ma'am. Ikaw nang hili, nagputos ka. Hala. Si Igso Helen, nagbitbit ka ba? Igso Helen, O ikaw, geng. Naay mo, geng. Ala, kabibo nila, si Rose. Ala. Kabibo nilang nagbitbit, oh. Ganyan talaga pag birthday. Nang bibit-bit. Ang saya. Yun lang. Ala, grabe. Ala, sige, enjoy. Enjoy your birthday, ma'am. Happy birthday. God bless you. Ako niya na dito. Ako nag-uart. Ako nag-uart. Sabayogan sila na. Titer. Ano na sila kaya yun? Titer, sila. Oh, kaya na nila magluto.